Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madima achemao naifula ala mwani alu ya tiri noya ala mobe sabama. Ah Madimaru kalo fomo nyo hangili blali mo to nyo hangi blala wate be wole tono yala. Bi na message de solombi nga sama message de la na modi kala na inbox kono. Wole ko modu na ngalo Facebook la mu ya makalo tala message mi ya mu ya makala na muluma ngalo mo dana ne wala nani ma me alhamdulillah ni video mi kala alhamdulillah ka fo mo hangi di nyoma ka be mo kete ko mu na Facebook la ça fait mo fo mo hangi le si iwe ka Facebook le hangi si parce que wate fendu yeno yayi na tunyate they are not reality ko bele Facebook ono you know. But we have to more now do for more hangi see the more color ka for more kete femino talala more kete sama kamina nala mo ba de mauma komita ne bena wutu chela ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo na lu mo hangi si mo we ka wo sama kana tala moluma ko muso dina chubaula chilala ana wole fa ko muso na chubaula chilala ko chilaka jidama kwa wula kwa ka chila to ya atabalila me ko mo miwe message mina tala mo tani saba ma ko mo di na bana ma ko bosi cheni na bana ma ko wa baraka tinyama ko mo mina atodi mo mina message la tala ko wo ka bare sono amosia alanye muso mi de na fola jasa ika muso wula muso mi de na o message la nala ile muso mi na tuba lokela jala sa ile mi message la tala ika muso wula mo sumi de muso wule avec un message là aya ko nyanyini mo natural mo mi da parce que chelaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ko mo ka wiyalala mo ka ko fabriquer ka ko forma ko wati ya pere ici ata jahannama kono ti yasife nta ya gbegbeleta ici jahannama kono ita place de wede parce que chilawu ani chila ka ko la chilala woni mo gbole ko tikirini momi subhanallah revelation Qur'ana e jila momi ma jibuli jila momi ma fenfe we ba woti fenfe nte bola chelada ala lete wola kanana koko wudu e bena chela ya kuma mote wo komne latino chela ya kote nuna alu ya ko nyame ma is simple thing me komi beni chela ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam we have to be careful et puis message mi na premier damna yoro mi ya ne bi ma message mi bla awe sayin keni ko ba ne ma message bi ma me ne bulu muso mo premier mi na fola aponi katro ki wule bulu ko na a premier boni mo mu bulu wule na damna la sta ma mi damna de ko mi na ni am modify ke ne ko chela sallallahu alaihi wasallam ko che dole na ana fola ko che dole na fola christian wule ta damna la wule na damna la sianye ko che de na chibala sai na isala awe boyeno awa modify ko awe na kana ko chela ko muso na chibala chela mo hangisi mo hangisi a mo fala buyalala chilala ubia mode takata story modify ke kaba kawdi le makwile wala tala mo tani saba slama ya fo lande ko sudula kafo nyi mama sama kamina ta mo tani saba ma nyi mama la ta ko momina bana o ma ko kodi ka obula solo slama ya dinama ko sumuni slama ya ma ko usupport ke nyi mama kita komi bekila wallahi we christian ma fe na ya balade nyima mina talakata sikene bola mibisika kila nyima mameke mibisika kila mona ye na o mo wulela donc nous slam malu ko tunu ko mo blawuka chela kuma kan tunyalele ko mo blate wuluko slam mani ko no blate the Christian and the Jews ko mo blate wuko ko ala hala ka do nyina dulela ko mo blate ako mo do we lani aya kuma mo alum aya kuma mani ka modifier kaba kautun mo ka tunu kawta kawla chilala sallallahu alaihi wasallam donc madimawu aya hangisi aifa message wula tala ay hangisi aifa message wula tala akanake mo jekani la feri kafo nyima minata ko mibisika kila nyika koko yekijela wuloti ijekani dani na kijeko ijekani danolo na kijeko slama yibale nyuma fo ibadi mama kafo hadisite kafo nyima mala tala
kona chubala kona jire mina ko chiraka jidama madima aya hangisi komi bone Christian bulo momuta maka fosianye ha awe naka je maka na slama utafama ha awe naka chila to blalo aya hangisi mimbo mo gbe wule bulo fala ebo mo mu muti slama liba mais il est malon il est watati no ka blanc fouke ka blanc ki nyamasi ka blanc ikini nyamasi ka blanc moluko inyama ka yesa makaena ni kala ka fo tunyale ya vérifier tunya benni ya vérifier mais ikana blanc moluko fala message wula tala moluma ijun ake alanya yimili alama ifala koko beni chilaya kuma chilaya kote mo gbele kulu chilaya kote mo gbele ko de chila alu different ken bale ala nalu kala special person ala nalu soazila li ala mo soazila ka wuke chila dine donc yeka kokola da na uma yi hangisi so de wole maka hangidi nun aluma amen dulo ala de moma message sumu ni mo mula tala mo mane ka fo chila ko nyima makeda ala keda sida amo bale nyima soasi mo bale mawulma chila ya hedi susia mambale mo besika mu kala ana kosi amalefu amoye mo besika mu kala kula na wula ni mo besika wu kala wule gbe ni mo maka wula tala mulu wute baba mo kete ku muso dina chuba wula ken muso we se bale la we mindele ile foka muso wula e ba mo mi bulo ina mena je na fola ikatilo so yi hangisi so made malu mo kete balo kamide ka bi inshallah taala mo kete kumala bi Farouk mo kete kumala Farouk ani Sohela denyo ma flaw mo kada kumara wule kabe mo flaw denyo ma mo flaw ana dia bale ka nyonye ka nyon kani aka nyon kani ka to denyelo sama kankana ni ko jadi kerewe na Farouk abasangula ta amuso fula kalo saba aye denye gbani no aye denye wati wulo no ni nyon ka wule la subhanallah jadi kerewe na Farouk akwa afekata jadi kere yalo subhanallah ana apulpasho aka dunu mprekata e tara watimino afekata kilo kinyagba musolo subhanallah fan musumi fan tabulo wallahi musumi te musuma subhanallah ala nyesenye musole fanante ala nyese ala senye musolete nyote mo we fulla ya fulu kalu saba ko ile na chemi kanna ile chemi na dia ile nye musumi na dia ko alu fanante nyoma nyalu make moli momu na se ananya subhanallah cheki nyalo ako aki nyalo ko kamuso mafela itala ani nyalo amuso kan dia ku itakallah ku se alanya ta jadi kiriya ko nyakadi ko moni leke da nyombe na aljina ko inshallah taala subhanallah ana meke ache biasa kana kuta akache pusi kuta ko nyakadi na moni le moka da nyombe na aljina ko subhanallah muso nyuma subhanallah ana wole kanna cenya che dia ndanye che fanne kata che tani kare yalo aka che atatu la fo bene akisala amusula walimi tabulu aka kalu saba wali takadi musuma kalu saba wali aka wo depense takadi musuma kaba save mi tabulu aka wo dia musula mo walimi ni wali balete wuli me ibulu kemina iwulla yeno kefa male wuli de ibulu kala me domini iwoki ya depense de katasi kalo saba nyangango siko so chetala kalo saba kase amiko siko kanimbanyo swahila anyaya chenye siala anyawe fama chenye basi kalo saba lefone ka kalo saba na katini ama chei kaba kotunu anyaya siala kaba kana kalo wolo ina watimino anyata chela o belo amila chema nchewita jadi kedia dowula chenye chefana ndia nanya amila chema sunitiri muso mi cheka na wa mina chema nyamima awila la amila ya cheka no longer subhanallah kalu sabat kalu wola katimi ha fakata si muso kalu kono ina watimi no muso kono we bana sayin kenga watimi no ala ka muso kadin soro subhanallah minde diani ile din soro ichetite ino ichewe na ala dela ku iche na ku na ileye che mi diani ko ba ko kaba kanaka idenye minde diani katimi ka
tenema a chedia ni bali tanye ana chekanina so cheka sayinke chemi kosiko sayinke katimi ati chena sayinke kalo wol katimi ati chena kata si sayin flalo chefa anti kosiko la so modi kana information ko kana fo musu yana musu na chena dala wati mino chedi na nikasama kandidi musoma kwana chena kwana faru hina keleke dialo me faru na bina faru isa akana kasamala timusula samala timusula utumuso fana ni kalo utika faka fuga achewita ni ubelo subhanallah ache diana nye ubelo amila chema ubelo he didn't give up subhanallah do wula chenya watemina he wishing kafu ala dala kafu ana chekete nyoy na aljine kono mashallah so so to walimita wutu abulo achena fa wayima ko kefa male ki bulo ke walimina so wo walimita abulo ni wutu afane ka pasi awe balo na wutu aye ba fa yana wutu kafa kafa ko ichewisa so aka di wulo wutu walimita abulo wutu was fenga mita me wali biribi bali ta abulo ana wali jede sona so wali we wutu aka wali wuta aka o ke dépenser da mina wutu ka din ya dépenser ni ko wule so che wutu atibise ki kosiko me ale we to ajadi kele we dia jadi kele we dia awe ala kanu ala ko we naka denye awe mila kafa ale kele mina ala kele adama sai ala we mila wol makafa ko li kosiko kutunu non courage mamina afani ka continuer akele ma ka continuer ajali kele ma ha ka wati janke wolo wutu so wati di lo wutu chess sinde ponkoka asinde ponkoka imilila kalo menena suwe ko parce que alu te min kala ka sula si do gade wuwe sunola alu te gala ka baka slama wiya down alu down le protect la ka fo juka nana don abiti ket albis juka na do nyamima alu te sila down la ka down protect ke che sini mutu dana mutu amila mutu musuma awi nyala jele sama awe loloye na fe awi mila la mafana ni ala yaku denye ya jusula awi mila musuma amili aina musuma wati bewutu we naki awi tu awi sangi bisaba anyama la musokoka subhanallah asina amili la musuma wutu subhanallah so amma sajela minala utaka kono kata permission ta aya kundi banya so hata na wala kata permission ta kundi banya kwa afeka kusiko kata musoye subhanallah aite ulella iwi la utu kabo alete yolo miya utu alete channel kabo chana kimili kabo chana utu kata madina yalo kafa descendement nte wole subhanallah chomo ba akigban kika soka aka sula kulu itaka amilia utu amilia wina kanyami amalo utu ça fait ala ndatu muso solo na ino ba muso yeno utu ba edi awe fo ale utu ba ba awe fulu chegbele kuma utu ça fait milia bewina muso kani wina ka jojo solo ça fait ale na muso kani na nyami ma muso na denye nyami ma subhanallah a denye ma jilungi sakini denye criminal to la solo wo denye criminal ta solo so ka utu inala bolla so bulla me milia be ya ma ko be ina la kuno ndata solo na ino utu ba ba we di chegbele ma utu ba ba we ke din ko be we na kuno utu jasa ko semba we na kuno utu ye mi obela mele mo amila adimakala abuli koka so alakake aka do Madina adoni Madina afanane subhanallah ça fait dynamolité so ado Madina amma tire fo benede ka fo ile niye mo ka ile we nala ile woti ile niye imuso koka iwi musu sai bisaba ile mi musu mi ile we nala wolo wutu soko no wutu ile pelese ne wutu itala lule mababa mine akadi wala suna che yake di wala che fanan ki tire fo bene misikono afane tire ne musikono akado misikono ado ni misikono parce que suna le we ko se ko la weta wa si le wi ko se ko la wi nala ita lofla si tila ya suna le me ana ko bawe subhanallah afane manyina suna ko afane kata lofia osi amili abe akol du kono amili abe ya dia na musoko ka subhanallah so choma bag bani wula wutu sila wutu imagine sanye bisawa weka wutu ile mamoye wutu ile ina momi kanuna sanye bisawa wutu ile malo wutu situation nyami ma ile tato kata wo moye subhanallah
ale bana wutu se la wutu se bani te mani e tala wutu luma ka modi botolai luma subhanallah chomo ba juso kana ka tiya kono ça fait que yali ademaden bela ile ya lu kono ile yo modi botolai na yeno ya lu kono mi ma subhanallah chomo ba mi ya be kana ka nyami aka che boka lu kono aka che na kile kwimina nyina na lu kono yano ki checheka aki checheka ko na luleni nani mi de nyina na lu kono e fengela utu mul kana ka do mutu che fanani utu mo mi te wo fani mi bia fe ile solo ni yolo mi utu modi wa fa ka fa alule wule subhanallah che muso ka kuna bo utu muso na kuna bola wala utu muso ka ulo swahila ka kuna bo ko kunjele ko farugle ala kana utu ki filia chete maka che sumu aka do bonkono ana che ka balo ay kasila amo fly kasila subhanallah ay kasila ay sawala subhanallah sanyi bisa wako ay balo na ino ko ula utu so hatu ni wo sawala utu awe to utu asmuna nyunda muso utu aka chenya ko kuinandula watemino subhanallah kuinandula watemino ko nsimbi tolete ko na ku wenya bi ko sanyi bisa wako ko way ko mvali wena ko kole ya wena aka chenya di ucheka muso nyadi ko wallahi ko ni tula nyami ma ko denya kilimito ni jisulo ko wallahi ko denya fu mabala ko denya kilini ko wallahi ko nyumani muso bere ko ya so beautiful ko nyumani subhanallah you find it today a very very difficult subhanallah even in our married life will be good ka for che ya nyaro muso la ka for I love you subhanallah and this is a beautiful war you want for most man ka for I love you you find it today it's hard for men to even look at his wife. Ka for che ya nyado musola. I love you so much. Ake gbe ni mbale mo ya for musola ka for idiani nyebi kenta sinita. Subhanallah. Mami is very important. Parce akai adama de moi akai marry life lo. You know. Parce que mami ate ba fashion wa tebele. Ka for idiani nye. Do diani nya on we kanu. Subhanallah. Che ka musu ya ku idiani mbale nya. Do diani nya. Kuni tula nyake mako denya kilini njisulo subhanallah denya ma decrease ke so hapa ni wala utu cheka hangi hapa ni utu balo ni fengi wala utu che hangi ka bia utu awali mana awali mito ake famale chomo ba mawula anyina awali ko de so he think about his money aka wala utu so ile na waimi chuluboko ka famado so ile kako jasa itani misilla aka chema inga jasa itani misilla kako yes basi akalo muso mi dina mole akalo ka facete ache tinana duna luku sokono nyama ta misi kono kuitani misi kono ko ye ko ndani misi kono kuina minde na misi kono ko madina wina kasansi ko loni la ko ndani loni nadu sisi ni yana misi kono eno mu ya makala mini ko jasa ko modi te eno ko mini nyafala ko ko chekile te eno ko wona nyamna la ede ko wona nyamna la le ko nyana we na ko no ko wona nyamina lale ko jasa ko waimi bulo na ke fama mi tori bulo ya ko jasa ibese ka odi loni naoma aka ko yes ko mbese ka dama ko mvani bese ka wari beta ka dama subhanallah ko mbese ka na ke fama mi to wai bale te wole de ko mbese ka o dama ko bel ko dun ka wari beta kala ke fama o ko ka subhanallah ko jasa nya mo chewo ile ka mo mane ko bisika wema jasa nya chewo tikake ile deno no nya tikake idene mo fo wutu kumala wutu nya tikake idene itakadi wallahi ko mbesika adila ka mi wala ne katimioka musuka kwa kuiri nya echemina niwe kunya echemina niwe kuidine we Abdurrahman Sheikh Abdurrahman kuidenjere wo Sheikh Abdurrahman subhanallah. And Sheikh Abdurrahman was ali loni na bere balete iwa had so we history my friend he was a very scholar akani balete atuwe kumala Madina atuwe kumala mu te nale kala mini people could come and surround him aloni la jele le fanante kake wo loni na bere bale Sheikh Abdurrahman was a very very subhanallah kwa yo kumala kwa tiwe ka kumala we ka kana mu tala milale ala kata denwo ke wo loni na bere bale wo fani chomo banya wala kafa idini wule subhanallah chomo ba kasawa ka dondam na kune dene Abdurrahman ne kune dene Sheikh Abdurrahman na subhanallah he was so happy akata sama bia wutu Sheikh Abdurrahman ko Sheikh blani wutu Sheikh Abdurrahman ko wutu Sheikh nani wala
shekana ka ayi ana nyado mingalo chemo baki nyadolo sheka ko na sebla la momina wuliteni mom mite se la dala yano anilete janje kan dini te nde sebla anje kan dini la aki firi uto adinje temauto akadinje sumo so momu nande eno wutu momu nande wutu yeno wutu kana wutu fenge momu nande wutu kasu wutu mo suma jolo wala wutu muru kana emotion ko mutimine muru we na wutu muso we sawaye njeleni aweta jadi kere sayin bisawa ndite ndiana moyna ala we ndiana mana so mulu ye wutu ka emotion wala wu fani ka kasi momu te eno wolle lila eno jewte eno guess what happy jewte eno lon na bilibili ba mi mo atil alon na bilibili ba mi te eno Sheikh Malik Imam Malik wo fana te eno subhanallah Imam Malik wo fana ni lon na bilibili ba le fana loni ko le fana ni wo bolo lon la bilibili ba wo le te Imam Malik wo le subhanallah ja Imam Malik wo fana te wote Sheikh Abdurrahman ya malasa dini de chomo ba din Sheikh Abdurrahman bin Farouk we are kana dini fanante Sheikh Imam Malik subhanallah so chomo baka sawa wallahi akasawa dina ka baka sawa musula minami jela subhanallah musu nyuma ana bale mikela adinye ana bale nyuma mikela achetite yino subhanallah ndi ala musu nyuma di mobali mauma ala mobali ma musu ala ke musu nyuma wule ala ake dina mutale subhanallah nya mobali ma musu nya ka alo ja dina ma demu solonte asiyamalo ubana dinata demu solonte asiyamalo utu di ala kanne dunda ajisoro di ala mobali ma musu ala dina do ajiso kono parce que if alu ka ke dinata lale asiyamalo the generation that is coming will find que dinata balele din yakosiyama ya balele din yakosiyama ya balele subhanallah they remember recently there was ana the interview lamena subhanallah Sheikh Abdurrahman Sudek mi kaba alimamini subhanallah a interview dilo mu kamenga amile ni sina position suyamino subhanallah ana mine fala mu nya quality ku foi mali se position mino abale nasila position no ele yo place mino na abale naka asababule subhanallah abana ka asababule mindelo abana ka mine na bas ka asababule ça fait quoi bana nala hejila watimno abaina hejila alute makan sundulu to fe no abana hejila ka kamo momite alimamine wole la maka aka kamo ku makame subhanallah ka kamo che ku makaka dianye ka ku makan dianye katimi subhanallah amma dai me ana mi de kala aka ala matara ko ala dindama ko demi fana ne ke kaba alimamine adwa una ka wole ka ala matara ko ala dimi awi lola yolo yore awi tala makan jolo yole ana heji aki bula wuri jolo yele awi tala safal maraho awi tala jolo yole makan kona titela sira ala nyane kwala yaso wa telo Sheikh Abdurrahman Sudais do ya nete wole lila abay do wula baka do usi amake me subhanallah ko akumalo yeno ana bamingala kalana alhamdulillah abba kalana ti mana ala fana kake ala fana kale soazi afana ka alike ka ba alimamili subhanallah wo bena ba mi delo baya do wukata dema ana ko nyumaye na aba Abraham Sheikh Abdurrahman Sudais awi lola biyawe kankan awi lola biyawe kana fo mulu kasi tene ma kuma kan dia ni mbale subhanallah mi de ba na do wu mikela dinyi ana do wu nyuma mikela dinyi subhanallah ala fane ka wajwe ba umbe kamila nya bawo ka be alhamdulillah dewu alhamdulillah ay ke dina tabawule so wobe mi de jiala mo ni alula mo bawo mo do mo so mo mi jiala nuna alula amomola ja amomo dina amomo madu dinala aluwe dina we ben alubulo aluwe ka dina tabwale asiamalo demu fanato ufane floketa ufane aluwe wikela demu fanato ufane wiketa ndi ala ajuso fanga daima ala ajuso siama daima amomola ja awe ka dowula ay dowu kay dewnye ay dowu fana ni kay dewnye wate be demu so na ibul ayatelo si alanya ay dowu kay dewnye ay dewu ka alanya parce que dewnye asiama ayake malo
alu ye dunia be ala lo mina wule fani kete do fana ni kalo ye donc on de wo story fana ntola iblo allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim tasliman kaseera assalamu alaikum mo be lo ngola inshallah let's go